乘搭军巴78。乘搭军巴78号线，经军道大学前往半岛海滩，祝旅途愉快。Welcome aboard Great Grundorf Bus Route 78 towards Peninsula Beach, via University of Grundorf. Thank you for enjoying your journey. 欢迎乘坐出发 A78路，经军道大学前往半岛海滩，祝您旅途愉快。联合宿舍。 Next stop, United Dormitory. 下一站，联合宿舍。
馆华富村。 Next stop, Eastern Public Library, Wafu Estate. 下一站东区公共图书馆华富村。站东区运动场华富商场。
和宣。 Next stop, Takeway Estate. 下一站德和村。花园。Next stop, Jumbo Garden. 下一站，珍宝花园。俾有需要人士，世界都會美好啲。多謝。Great Grundorf Bus remind you to offer the seat to those in need. Let's create a friendly society.
下一站琵琶山村， Next stop, Piperton. 下一站琵琶山村。下一站南馬台， Next stop, Moon Terrace. 下一站南馬台。下一站鐵有分段收費。下一站五柳花園， Next stop, Willow Garden. 下一站五柳花園。Great Waldorf must remind you to follow the handrail. Safety first. 军方提醒你，紧握扶手，安全第一。下一站自由会所， Next stop, Official Marsh. 下一站正港别墅。下一站戴維斯國際學校， Next stop, Penn's International School. 下一站戴维斯国际学校。下一站西區海岸，西區市集。 Next stop, Western Coast, Western Market. 下一站西区海岸，西区市集。善言提供實時抵站時間查詢服務，請下載軍巴 App 以查詢抵站時間。 Next bus arrival timing inquiry is available on this route. Passengers can download Great. 下一站軍道， Next stop, University of London. 下一站中會所。
Costa Beach Hotel. 下一站西区海滩酒店。下一站威景园远景路。下一站半島海灘1號。Next stop, number 2, Peninsula Beach. 下一站半島海灘2號。This is the terminus. Please alight here. See you. 我们已经到达终点站，请离开车厢，再见。